أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد, kwezi watukufu, mafundi watu, wababa hatu, wazazi hatu, wanasho hatu, wanama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamunasaba waho umaha wa nyumeni wa hijri ikayao ngasioma waho mwezi wa Muharram, gari rengawe fursa inu rimbushirie ni mwaha mwema wa au kaifasira hijra sana hijriya kwa muringa wano kwamba mwezi wa shingazicha au washi Arabu au washi Zungu. Inu sana hijriya yode deplasma ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kaula wa Makka huenda Madina, daenu wandu wadungana nao ambao al-muhajirin wakaum accueil, wakaum receive, wakaum istakbil, wahamba al-ansar waodo waka Madina. Haizo hijri tido toka namri afanye deplasma sha hijri do mrula wa haruma masu yende haruma taa, do mrula wa haruma madhambi yende haruma rongonje, do ula wa haruma haina rongombi yende haruma zem. Abangenga romba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarifanye hijri bamuishia gozibi ngwambo kana muna ritowe jau tika ujani jibu banu hatartibu kena ukandi. Mwenyezi Mungu jojalia yaritole madhalimu yarinike wandu adilifu, yaritole mafujari yarinike wandu aminifu, yaritole ze twabiambi zilo bonti juu yarinike twabia njema, yatowe unai, yatowe unro, yatowe ujinga, yatie ya ilmu, yaritowe harumanzaya, yarite harumamlo na kheri na haina ndongo njema weka yao de mtume sallallahu alaihi wasallam yazitaha. Haizo hema Islamu wanti pia ngari wabushiri ya omaha mwema wa khaswatan o wanyanyasi weka yao ngari wanili yao rikena daula ya haki special ya uka Mwenyezi Mungu na jaalie ikoma haunu. Mwenyezi Mungu yarinike za khairi afdal yaritole imadhalimu yana insha Allah. Ilo de le kalima la mando na kaurenga fursa inu ni mbushirie ni mahamwema holio sima Islam au kai makafiri ngwa onezaha au ngasinezaha tulakum dinukum waliyadin. Ele swali la bili ndo ka tishanga kabisa hafla na ona mndu yendarenga juba ya vaya basi ti undu hazingiziwa ni maulama, hazingiziwa ni maulama wenji mafundi. Tikadhani use suala wajoja wamekana banuwe yaridungu jau banuwe jau ni maulama umloko mori mweda mazingiza zali juzi nyoti pia vya mparani kabati mzimadani ya jola amini ya kubali ya ukana azali havotiwa yabo mjoke mdo ikaja votiwa haukati paroka ushinda na damina fundi mwanyanyanyi simambia ukana attention ngamina mazuki wangu, ngamina mazmeji wangu, ngamina mavallahi wangu kabati jwamba ngamina rumwe parti ya heyabo, ngamina Mamadu, ngamina Wadaani, ngamina Adamo, ngamina Muhammad Sule Gulamali, ngamina Dahalani, ngamina wenji watukufu wekaya wa wandu wa siasa kabati ya paruno na bahanu njo bahangu mtukufu Muhammad Aligeri waudu wa Sayyid Ali Kamali na oti pia kabati ya paruno na dunga mzima yabo. Afutikanza efundi wori kaushinda na ukana banu mimi ngamwano komba boko ntodora mbia ukana al-jihad abasa yinu ija ukana rihara zembi ri amdishe njema mkau hanyo tipia mdaza mkau hanga mnila pizza wa minamba otijao abenge tikanza na behindi efundi wori shinda na hatomu sizoni katina zuhamba hamba ukana wabanu mimi tukasomea sondi wa ndendeze mazinji abonge wa mitina ujodi wa zezembi iso wofundi yani jibwe namna hiyo efasira mungu saidio sondi ya basi ntwa mineke hunendo azema bainge ihonga ambao doni kwa jau shami himi ntwa mineke hanza sondi ya iho asomea hamade namna ni kuanza Egypt ngabo nisaidie sisi izo yarendao
abageti kanzana benyi mafundi mwenda mazingiza azali juzi nyoti pia kabati mdu tsona foti kabati mdu jokana erreur ya hahe muoni ndena njie sha ezenrongo zajiri hindi zambani wa misiri gara ni mafundi watu ngaba saudza hako na mlete siasa be siasa hiyo wandu wasujojwa ndafanya msaidi pia wende wafanye jawo ifaru hata wala sida wavumbula wala tifaru hata no grupu ila shasi kanzani usenyi mafundi ni maulama ujuzi mwenda mazingiza azali nyoti pia ni museni swala salinu ile swala la hangu inga mjula amini ukaza la votiwa ukachafotiwa eka yo haki okamwe mazingize bale namna hiyo mparani mwe mazingize mando eli wafungwa wandu bolo mazingize violi ko yo como eru yo como zizi yo como kabati no wandu bali sasa yo bla como mwe mazingiza azali juzi mazijubani tidine zekemba ndio votu kabisa so ngabo mkawe mabero hini enika mtuka do niko wandu mizingano wandu wenda uwa wandu emwende mkati da nyina ngamwamba ukana amani ya do hamba ukana kwanzo amani na hapo mtu akana edo nuko ndo mizinga ekamjaona izo watata hanyu wakaurohora wala ndo shahanyu kamtina bado yamtabishani bala nyima fundi mwenda mazingiza azali juzi mdama muharram kamfeto muharram wora isulo yabo haram haukaha hibi nyoti pia mtu akana yabidia hunde Mahamudu dia yabidia ke president hapo o wandu watu mdunga hapo eze watu kufuwa lebe ala Ashraf said ashimwati pia wahinti wado pole zitwa watawa kabati msubitaro ngo nyinyi mana mlio abada mtu rongo ekamtu yakoma bani hanyu walo misiri o wenchi wafungwa mabani hanyu walo Arabia Saudite o wenchi wafungwa aboni nyinyi kabata tamdu jokomela parce que kamtina ngo mambao enyi makhatuibu mlio armo misihiri enyima kabati mndu subitukola pa uswa azali jao shabu kola mpara ni mbale zembia mwede mkati mda bangari feteo muharram da hivi ngani nanti enga sinanti kamtushi na masanga nyaguti mama bakana baza ngabondo wafungwa bana na hukumla ina mndu ambaye ishu ya renga ya jeni ishu ya fungwa ya shilibe wazali kairi mjua kwa hanyu watola muhazini mjua uka wanyanyasi wafu kartu jua zabari ino bia waweza barata lelo kabati nongo mtozi jokana ezinongo zinu savapa zilio masiwani alafunga mwelo mkaneti ze bana mkada makenti mabeti endo gende muharramu basi jawari fete muharramu hamwema alafu yado mbakana ngari parao na mjeso ntiper tanganyi mufti wewe mufti wa Azali wojo subitule amini da ono ndo huzingiza abo ya ukana komorika wachaka bange kati dabo ti 2006 Azali haja komorika wachaka wize kati 2006 komorika wachaka mdia ula mde kati 2006 écoute alafu izo de sikitisha eba nuko moringi hofundi ezo ngo zijirio zinu watu atamrusu wuti azamba tinaude ya samndra na njeri la pizza babo no mafundi wada zange juze samndra shati zamba juze okana unjiyo banu ya je ya mbengula pizo diaspora ya uliliwa iunda wenti ya komori haina mtungu joka ngudo nti unjo banu gebidi yake mfuma shishiyo hauya kena konti zinji hauya isedaho she ujota wana ajari teze sheringa rijo msijinire msakidi mdasijawa uliliwa mwanyanya ela rifuri chare mwapali Mwenyezi Mungu ngoto muhifadhi ba afanya erori haizimi baramba innal hasanati dhibna sayyat are mwapalo pajani ajange hunu kana utoreje komori bangu jokana ereje ngujo lo ayafe yabo bwana mshahe tiparo mndongoza tamba kana ila rifu inge banu ngo ni lonti
ngujo la pizio ngujo gebidio utido dailie haki kamili no andu walo ama wa dailie orikena daula haki sheka ina rifare mwapali toshare mwapali na ontipi niwo no andosha hauna opia watawa haungwa ukomori kwa tujonga wandu hindi alafu watiwa buhembre adamba kana yide president yakawari lapiza tena izo udwa mdwa ambazo maana hahe izo mjo hamba yujonjia banu si andro lidiwanya nyasi wa hafa wasawa wafungwa wasawa tola muhazini wasawa ontipi wajeba kemdu yambengu saidi wandu yakawari lapize agebidio ya hisedaho au yakimfuma shishiyo yakimfuma tu yakikaelewa izo ya jujibula banu shaujonjia banu gujoona gujotafanyi wata parce que kabati fundi ambokana towe kararila utahwa komori samahabo mufti parce que là tu as pris les Comoriens comme ce sont des imbéciles ou des idiots et mufti Wazali il a considéré les Comoriens comme des idiots le fait qu'il ose dire que à partir de 2006 dont Sambi était au pouvoir c'est à partir de là qu'il y a eu le bordel aux Comores c'est du n'importe quoi قولوا الحق ولو كان مر ambeza kweli wa mufti Wazali wadu hasi wasumene na araja kana niaza upashani rasomi lilaba ngena mvinyo kasina nduma jomba o mijini hatupia ambao wala wafiraji goshili ngasina wandu wazadze wazade ambao wala malisi bieni nduko zinji sijiri she ofujari na you know na skutu kwamba viola mwana wa mami dina mamiraru ashimdata merabo mdata ya jaro ramando donc là انتقلت ادب للقمريون مفتي ومانك ريسبو wa Komori ya ukana wa Komori pia ngasiyama aina mdu jompa sana na falasika ya General Kerry na whisky nguno kwa bwe bano yatongeza zinu tundo ichade la mbaba la rendez-vous la domba sambi bano le tali no landa jana mara buto para basharkiwan eze bob denari bordel ya ho jomba hatwa ulwa wa hafa kabo de sida adam ngapo tijido alwa de obini oti pia ulwa wa pule zito ba madabala e bordeli no ulevi ne tobia zinu zika Komori ranzi hali si ege kongo mbosambide ya janisu ngewa hoima na to zizia hindi ewa hoima na to zizia hindi abageti kanzani jibo ya mado nyima hom lama uka eba nuka bon ali bu Komori ekamtuona haya ukamtijola mtufumuo ya hebo msirijua juma balezo nuka yakabusamba zila jina mabidi msambe shati mtutola ulonkarobo yango hala tsede ezo ngola kabusamba ola fundi tikanti shili hata tikahama ola defundi ola bwana ola hewa la ndo na mango cinema wallahi na ndimi zila dizo mnyima ulama ya bidi mzambe zila bwana ola yakabusamba moroni wala mba mtufumuo ola idadi zo yakobidi mzabe nyima ulama kam tutambi wanyanya so ulo hafa bure omichini kam tutambi mwana watati wala wakauro robo ntamamba inditona mana kam tutambi hapo mwana baba hanyu mdu kwenda mkanza rumeze darasa wakaufakulwa ina mdado po ziuzi tanu na ziuzi hili za mvu kabati fundi mzima wakaya fungwa shabanu kweli dini no wadili banuka bandu wanzo hezi shanga po majarima bukia ode maulama udiabidiwa yaziye ho majilisini ho maulidani ho misirini haruma ze darasa ezio izo nyide mabidi msambe enyima notable kamtuona haye baba mabanyi hanyo ndo adobo ha pesa kapo mbaba tola enda zamba kana tinomba cha yoro atira ngwa tende tito haruma ndini jauri kawandu meko kada kamtutambia banyi wa baba notable wa Komori ngeri juha ngeti dabe kana sisi rizo costume na boka sineze eze ndini rani kwazo omolikoli hatubora timizi hako azhar kemda timizo misomo mduni kwa vaola ambao zayil azhar kofia ila bainga ina mduko senda hulu akaza basi izingizwa wewe rujinga bwezahema maqari wa qur'ani wa hifadhi ngabo no wandu watakharraj watimize misomo yao azhari sharif yabo ngasinizo enyi wa baba mwafanya adam ape shahula na izo tipia gomsheshe la mkasina manifestation tamba haina mtu na YouTube son tipia ngarifanya uja gozibi wa baba ngo agenda wandi se gozibi ranzi wa mambie tuwe tuba kangwa nto ndope ubwana zine unikondu wale nge ujo udoiva ngamjomba wandu kwa mama ngo makioni respect eketiva ya tsamba kana abisabari kanga manzo misomo ngamjodo wambilo basa angamina diploma mazali angamina chao angamina nkura hanaye mathalan ngambaye juba bafa na mwene mwambia sadi yatsuba emjwa bahindi ngamjamba imotonge na madharau she yanga mizo androsha hanyu yanga mizo ana hanyu atwana hanyu muhazini izo sont tipia ça ne vous dérange pas
tibure ya mtafanyani tibure ya mtafanyani ngamjoto mpai mwede mrenge mnamchi mshonje ya wana hanyu ya to wana hanyu muhazini o wana hanyu wa viole wa yero mapesa ebano wana wa viole wao wanongo atibi wao wana do viole wana ido wadoni koze 2 millions 3 millions renka 3 millions wanongo mda sawa e mwana violewa ngo video ya fungo hatoa mapesa harika abinende sahi banyenyi mbali ya mwana ole arende hale difu mumbale mwede suo yabo dizo mkwanzao manu mrende baho wadzate wakaurohora montije magonzi vo place de l'indépendance moroni wadasa ontipi alafu mjomdo vurizwe mba bizantebe zambani Shamsudini wasuja alomari vurizwe mba bizantebe jaubas morenga mwana gujo mzengujo inga mwino mazingize mndu majwa kaka javoti washabu wandu kubako dahoni haho bakoda honi haho ba utoka zalika javoti wabofundi hambeza kweli وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا shabuka mwedo hinye kweli mwambekana emoto yingu ya jirende vatara Mwenyezi Mungu kadonga la elimu inchi omrake na doktora aba ingi machana mane Mwenyezi Mungu kadonga la elimu inchi babititi irumishi hao yambishao za kweli ngamjua wenyeji walitafanya obanu walilapiza obanu shakar jarijedi ngoni parce que zinu nyido mabidi mzambe kabwana wakaushukuri ukana mimi side nasoma ikoni hau mitamihudi mimi side mstaarabu mwikoni hau mitamihudi je suis loin et vraiment loin d'être parmi les plus diplômés, les plus instruits, les plus intellectuels, les cadres. Je suis loin, je suis rien. Mais vous, qui devrez dire ce qui se passe dans nos pays, je m'en fous. Qui vous a dit de vous taire comme vous n'êtes pas là? Vous les oulamao, asatidan al-fudala. لماذا لا تقولوا الحق زمن mtuambeza kweli زمن mtuambeza kweli kana baza shawangora ndo na hii otoa roho hilo tambiziro yuqur'ani de hamba wa man asdaq min Allah hadith wa man asdaq min Allah qil maqawli ya Mwenyezi Mungu maqawli ya kweli azali baza ebala olando bia kaonda ile wana wala ya we faiswali ya we mutu ya we salim ya we wala baza bano watu lo mazini pia tano wajangwa tungoshwame baza rais ekono mufti wa justice na jawjaw ili watu ino joni hangu nongono mvinyo no wanane ne li watu ino ra hukumu wan baban savapa ini sido mwamba ukana idha nazala albala'u ya'um salih wa tayyih ekele zali sido rengo ndo tipi ngama tole zala Mwenyezi Mungu lisiabo direngera sidanyi bo mafundi mweda mazingiza zali jozi watu mzima subiti ya rongoa watu amba ai banu to rongo doka makini doka jawjaw samba ka benda himidia Omar bin al-Khattab yamba bano kutina mana na uode rais wa Islamu wote pia amiril mu'minin kutina mana utanga bano bure ko ngamaliza bure omusizona namba hindi omusizona namba ukana Omar hatobala mbio hende harare zudre ze problems akaula orejei wala washiye bano kuja kauli wala tujopasha hitu hamba dhuluma iliyo itongeza njamaza basi bano nde dhuluma ndiyo itongeza rirongoe namna ino inde dhulma iliyo de tunza watu ngoena namna ino ngamjojo mambekana wala mnashona hatu wala mtu mtiti wala mjana wala kata sema hindu wala je m'enfunja soma ba hindu mimjinga mimi mndu waze mbasi ne mabanganyi ide ne zibwere ne mabanje ne zikada ne mankats mimi mndu uhaminazi na usalanda ngema na mtu ambeza kweli ndo kazaliza handa ni premièrement tu n'es pas élu kuja voti wa urishi urudi ukaza Mwenyezi Mungu ndo bambe mana wahiba ndabo yamba ndabo yahubuli ya uhibe ngiyabo abo ni uhibo bahenga buli wahibe abo viole bahabuli wa viole alafu izo ngabo wandu wakauha wakaule makotsi wandu wakauha wakaule makotsi ngo madizo e maulama uwazishia wadaza ukaina mahalali yonga maulama uwale makotsi na ute wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayati allahi fa'rid anhum wa bamruazi mndo batijao hatta yahudu fi hadithin ghayru hatta wa benugo zindwaji فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر ekawende hata kwa tukirwa comportement wakaza na ngwarawi hitongwa hibawe mfinyweni watu yo witi watondo moyo sasa wa imma yunsiyannaka الشيطان فلا تقعد بعد الذكر ndoka kati na ndwao maulama na mtoto wa Adam wanu hindi قبل آية بيلي وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلوا إكاو باكي دانونا وانروا ماذا هو ما علماء قاموا كثيرا يمسيدي نفسوا جهادي نوانتي بيه إنكم إذا مثلوا إن الله جامع المنافقين والمنافقات في جهنم جميعا وانروا كانت داونا
azali mwajoka kachavotiwa makansi da nyazali mjoka hatu ananyu muhazini hawa wandu wafu hafungu wandu kabati mahakama mwana mumbachini ya viyolewa Mamadi Hussein Itsandra yango ndo wa msere ya hunike ya towe zima jana mararu uzirenge ewe mbaba he mwana ola ewe do aliba ola dia viole ewe gorongo mahari ya mwana ya tafanyi wa yanga miswa enge ukanandazi basi ujo hukumu yode ya josulaje mwenye mwana viole mapesa ngo no marede bako kutuleze mwana ho yatuka nikambaba he mahari yapo banu mnende maula mauka mtsubiti mabeza ngo hizo wananya so ulo wafu wazako atujwa ngo ndahubi tamba eko ndo wakazana basi ngamjojani ile amini banu ya ukana wallahi billahi wanu ngaritoa mifano chao kartupa ndo shosha ngaritoa mifano nambi uqsim billahi nyandu msaidia wazali wa mitamihu lina ikoni hatartibu wati na upasheo parce que ntaparushia zikiwa wangu dahalani yani pasheo ntaparushia ni pasheo maana ntaparushia ni pasheo salimu wa maana she wangu ntaparushia mtu mshahani pasheo sha ngaritungo da hija ya ukana wallahi alazim engenyi wanashwa hatu waladu wana hanyudo wa ulo audo wana uma hanyudo wa ulo ikoni wallahi kama tuenda mwende mwani kesu jihadi kada ya beke kama mtu anakuwa madizo abanga mtu kaula wa harumu uislamu wa kama mtume sallallahu alayhi wa alihi wa kana la yu'minu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi janu wakena muongeza barua uliliwa modomo wadu wafanyi plaisir au watena ingewi salimidi ya ulo wa wallahi alazim ziki wangu mtukufu dahalani kujajo karadi ujo sagiri wake mahakama engewoi buheribo ziki wangu fundi wangu zufaidi ya ulo wa wallahi kama jofanya zila engewoi wonsoamu bo mwana mshoha wangu hani de ya ulo wa wallahi kewa jofanya zila mwende mwani kesu jihadi kado ni wandu mwenda makaurenga engebala mutio la de mwana wana shoha de mwana mahanyo au de mtu mahanyo wallahi kama jomba nto mitamihuli aje azali aje akense namna ila la nezes fajadi na wala kamema kamjajo enda mwazine ola mjomba hangu fundi mwadhi tamba fundi mwadhi ngondo hazali ya wa mutu yasome majilisi jana watu mawaidwa mutu ya todaulu ya febure ko subuti urarie wende misame wende moroni mwende makenzi da nyina azali mdo hadisi kamba uko hindi tikambe kaundo azali ngombo za kweli tiono mufti msuri hambi ya bashari ya ukana henye Mwenyezi Mungu ambe hano mahala ni banu kamjozi siwo ngaba ko wandu wende walalike azali ya tia kenti wo very juu mitamihuli aruma majilisi ya zuki wangu Dr. Abdul Halim Mwenyezi Mungu namhifadhi pala mkanza mdeturize eze fami za mutu shauna wandu wamada wale ketabi dora reula abonke tikanzani mwambie ni ya ukana hafa wala sido wajofa tena wajofa nda sirabaki shanyi maulama ebanuga bon alimu komori Dr. Abdul Hakim Sayyid Burhani nwanyanya nyoti pia Dr. Abdul Hakim havuriza kalima sambi hasuibu jauta dembabi hamba basi mana mtu subuti makanti bo maulama uma doktori mafundi watu makanti manda hanyeze ngazala zirenda banu pia uka c'est vraiment inadmissible Henri c'est incroyable zono kwazali we yazifanyao kabati manada mya jopar Joseph kirimda menge imam hahide juba hanyu bo andwa zima bobo manotable no mharuma hanyu urenge guto uraria na malanzo yenda arangwa tata hanyu akawaro hora bonti mziwo no pia nyoti panganyeze YouTube hambohoni aina yendo roha muzatu makombo hani mapesa écoute même le masque et masque inu ngabo wangu wamba ukana inu kena ufanya tanongo masque ya mapitini inu imtile ijuka uto wa corona mask shaka malalao ngabo ndongo zinchi za uhifadhi wandu tawai wandu wala mula wajue estehi neza lazimu wandu wa respecte shakomori emhima hao dobo wandu mapesa kartizi ya nabajamvio na watije uja yunganzo mri atikena haya jamsaidia atikena haya jafarwat farwata mndu mzati bani hao wambe mndu ya hidi milioni chao ende yambe wala zidio entwabili uchondo wa magari ukanza ende ya hube la ukahanza base kai pasani ni ulapize bwazali unireke hazinini daze jafarwata miti farwata wala miti msaidie mimi Fakhruddin Sayyid Abdul Mshahidi omjini mitamihuli mjini na ikoni tina ukaja farwata tina ukaja msaidie mimi tifarwata wala miti msaidie mimi kai pasama mungu tujala pize azali ntwabili arengwa ende
mimi Salim Saadi mtu jino ndo watu wa magazi watazao watu wa papefu watu watambaze misi eze meje ya tano watu Salim Saadi adamba bana ngabe jangu anza tama problem wakati sina ya vio le gari dobi wantu pia ngwa déplacer ujab izo rakawuzamba kwa bala riparo hamba yukana wantu wajo udanganyaze vote wajo subuti wantu wabidi mbeni basi ndo pafanyisha geste wakakaribu na moroni pia itanda ya mbashile ikoni mdentu jini kajafanya ndongo kwajafanya ndongo zevoti zirewa amani na usalama visa abange ni maulama unga mjo usosoni mwa Mwenyezi Mungu emabani hanyu kwa opirizo shawambeza kweli kabo doktor para doktor Mahmoud Shabani basi mtije mshanga ya mwabe na mbeze banga jisiti shia kaba na rivure ayatul kursi majana matano namfanya jao nampartage amani jao amani na mwambeza kweli riharazeze mbiri amdishe njema yode wakati majuda amani arumwenzi yaqulu tabaraka wa taala fi mukam kitabihi alaziz walau anna ahli alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakati minas samaa ekangari rao Mwenyezi Mungu karamba za kodi yode wakati heri jojo sinon basi nga mtu wanazo Mwenyezi Mungu ajure menti hiyo wakati ndo jambe na mdoa astaghfirullah asibunallah namsomea sina majana mani namsomea jao mdati ajare ya boti na masakala na majaya nari amdrishe zenjema riharaze zembi iyo do katirjuka umma mwema derjuka na damu mwema au kama Mwenyezi Mungu aide arambi ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وسورة النحل سورة ليزابي chapitre ليزابي فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع غواجو سا طوني بكم غواي غبوند وكاي وكاو utambisho hema dhambi wakanayo wahili watu zahamaji wakautambisha nabii Nuhu jao wakautambisha wakaufanya jao haina warwaye wa panzi wala waire wa mbelembe wala tremblement de terre wala fakhasafna wa bidarihi famakabati riwankamiza ruwasijini fakullan akhadna bidhanbi faminhum akhdatu hasiban ومنهم من أرسلنا عليه ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ngapo waliwane arudi ngapo wajiri trembloma ngamanzo hizo zijiri komoro wakati mtokam ikamteshela jizondo kama mahakati na mwila ya jina na majumbu juu na wanazitili bomaona kana ekanetigiyo ekanetitio na rera wajao na mwera wajao ekanetilawa liwatui violi vinyo wiji licencement urahitwa torture pia sijababu parce que il est falamma najahum wavuka matufa madunge corona au matufa esikuloni ila ya mangamizani pia ya musanira nira zenyu baza hanyu rireje masu pia ila corona jao ila darsi ya kaulazimu haina vukaru mwede ndini ila yambe Mwenyezi Mungu najaleke bantu hani hati nitaipardo ha Mwenyezi Mungu nguna zike bantu hani hati duniani ili ni jirepentise nitae sama abange ni maulama umdaza juzi mwede mzingiza azali bala mzingiza azaliwe kayo mtu akakaja mvotini wala kaula umema deputy ukana ke lazima mwende mwado shidi ya mtu akakaja votiwa shamdasa nyoti pia ngamjo muone dhulma yohon basi ngamjo amba ukana maskini ngere karu mwa daula haki wakauta hawadili fwa kusubuti waambi wakaula teze dimanche sao wasubuti wa denonce au moins empa njalia mdekati Mwenyezi Mungu tambeza kweli ukazaliwe fujari we dhalimu we fasiku we qatil kwa hao nikaondwa waondwa hamba ngujo pandu zitu abo wamndwa mkazagariji wako mzungusa izeni zoramba wasangwa jundo adore memndo amadongoma ya wondo shahao ya licencié wana hao wana wa violé wa adore ngama pesa parce que c'est pas vos filles qui sont violées donc vous avez raison de prendre leur argent ba ngojo jamaa ulimjema verali 10 na wala mndenge 3 millions za mwana ya violé imagine wa lomba hintu boko mali ya daba yo uloni mwanzankili mali ya daba uloni mwanzankili ngizeni zira kazara mebana andwa dhihira na mndungo ngotojitokana kuyelezo chao emafundema na mtwabe za kweli ndivyo kwa hutuba ya juma mruta hama udhu khaswa leo ngaramba swadaka leo de swala leo de sihri leo de jini leo de shaitan yode hutuba ya mwado ya bili mruha actualité ce qui se passe parce que c'est ça ce que tu devais dire c'est licite c'est illicite hada halalun wa hada haramun hada mubah hada makruh hada sunna hada فرض هذا فرض عين وهذا فرض كفايه izoni zona zomrambia ebani zino azali ya zirenda au zinu zonje madaine serikali yao zote njema bo maulama shamtale mvaze juba mzingi za azali ebani kwa kufundika more zino ziriwe mijini hatu nezeno kwa azali ya zitimba bonti jubano o wana pia watu wale mhazini wa chamu kalantizani o wana kwa viole wao kabati mahakama ya ukweli inde maana watu udoria
haina ngamina 3000 tilimbalala pa ina njom parisa bainga wa mwana wa mahamzima ngamjo mtafanya parce que kabati mahakama kabati mrujo subuti ya rongo ikawa nuisa ngamjo tori ya linwanike ntwabini ngajo ni bahisa warenge na 3 million wonde wanyisi yonde zijiriyo bahiba la juzo mazingara azali makabala la nyamwe de mzingiza ikawa lazima mbekana no tija ubo rais ngabudulu mainchi wanako tulamu hazini chauta msubuti mambe chonde ngamdubushiri au mahamwe madau batimana azali ne suko tu hanyo karna kana mahamwe maru mwensi ya hatu avec ce criminel ne souhaite rien dans ce pays. Allahumma la tuwallu umurana shirarana. Nguna tirinike zatu aruma mwana da mkongo wa shari nasi nguna rinike wa kheri naye nguna mtooe enge wakanofanya izo hazamba aruma interview ya parokani yo wakati sambia kanza njes. Écoute, s'il avait 5 ans il n'a pas pu rien faire, qu'est-ce qu'il va faire pendant un an? C'est inadmissible, donc j'appelle, je comprends même pas le silence des ONG. Tu arejeza tena arejeza bindorondora han nizo sambia renda. Asisita hamaji rani lo sambia renda. Baima ulama ondo wakanti mufti ngora mbio hiribo mufti. Entatani samani wa misiri. Ewe dawa tena. Allah nja shiri ya jwa kamba juzi. Amani na mjeri sanga nyepia. Balangu anzo anduende ende ya wanoge jeze vai. Amani uto na kwa hutawa o dombe chao Mwenyezi Mungu mlibendo très intelligent Ashrafi azalala waya mtrompe banda wenda wa msiti na warabu amba faqidu shay'i la yunti utina hindo kanika mdu kujajo ni ka Ashrafi sheo kujajo stay parce que il a des opposés ha mdu mwenza ilmu ulo na tartibu ulo makini wote ndo wajomstay posé ukanza umtaru makiri umsijini umtafanya haïveya parce que il est instruit, il est intelligent, il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nikajarim nikajau jau. Kutacho nikamdo adabu parce que kwa kutini yo kuna adabu. Nima kuguru namba ko mohanyo. Ngebo ba ko mohanyo mufte mana kutamba kana na mwaeleze baba nuba question ya tawa ya ula mondo ndo ke ma conscient ane danger lor mo wade un. Abanyuma kuguru namba kina msalo mohanyo msale idi o misirini. Entwabidi. Wanele jala sawan wo isambi shawiti azali. Dizondro hamba ebanuro kwa fonctionnaire vango chukauta msaidi hazini bo mufti wazali ukauta msaidi hazini unanga plasa he na mdozungua ngamwerekana na mdozungua bamsaidi yoto langu jotawa ushababi ujoka mbude pia ufariki noye atobaki ukaide mwengo hazini haina serikali joja kabana ujoja moto mdwaji sha ifo msaidia yakae ifo msaidia ngojoa dia pia ngojo mdubilana elimu pia ngabo ze lafe ngabo watukufu wenje ze Muhammad Saidi ngabo soma harumele bavula kamili zentawene ze entawene eba kadre ze Dr. Yusuf Saidi baba maliza wandomada wao amtu wenga haukawa wandu alone zitwa za hao harumwe mafuzi shati zitwa kukozi mazi sedezi abo tungura lilano tafanyiwa wodo pande u Juziti rongoza samakana wallahi mhadi mwana ntuamine kayo njua miti mjie kanchi. Shahaina mndu ya jitwale ya ruwanawe bwana inu ngari mparaoni. Ngari mparaoni banu kwezi. Mwambieni, haina mndu. Ujoka hujama udu. Haruma e manifestation. Ya pari. Ngari mtafadhali yoni. Rieshele mwana wana hatu wana wahe mwana nyasi Muhammad mwana ba Muhammad mwana ola timu ikoni wala timu moroni wala timu itandaya wala timu mde wala timu zahani wala timu ndemeji ya zingiza moroni yafungwa bala wala mumbeni Abdallah shinda atawa Muhammad kaja shinda atawa wana wahe mwana nyasi ngwanje olikoni ngwadwanza ndo wadona mzaza hao ayi wadona mbaba hao mdumsha mwana nyasi ngojohanza aende yaone mrumahe yafanye mbamba hindu yabeshe mrumahe upirizo kemdu gena nafasosu kwa maudu tinda mimi mbanja paranta mala balo ndogo za mapesa ritsahe mwanyanyasi yabo rijomnika uaminifu yarengemba hindu hiyo yabesheye mwanyanyasi yabesheye o wana hatu o wana wahe mwanyanyasi Muhammad mwana na haina mruko ngunda na tabu za ngozinu litufanya bajeste babale mwanyanyasa ajojua kufanya ja Salim Saadi ajojua kufanya ja Fahami ajojua kufanya ja Mzimba ajojua kufanya ja Salim Hasani nao pia no hamba shentu henda namkira kwezi watukufu
na mkira de watukufu ujokana mwaye ujokana nafasi maudu jeri fanye litanganye mnahindu yabo lifanye geste yahe wana hatu wana wahe mwanyanyasi Muhammad mwana mdiabale mnahindu jeri nike mdu yabo yabali ende ya mveshe wende wadu fanya mbama jamdo yo veshe mruma hau ya hule mbabi zakaye we mruma hetuo Mwenyezi Mungu ajua mtoho hanya nyuma hili panganyile nini hiyo nizo rakanza mwambieni daru swali bati ambia madhamana wa sawa 0 walo Marseille do walo Lyon ngabo wanama watukufu waniparabanu wamba ukana ikabula zimu rifanya haina mda 50 € tanganye ritapilie et rentrer tio ija ça m'a fait plaisir ekao ngwanza ngarjo wanika wabale wende itikama abo mimi ngamparondongo abajushinda babu hemri abandu ajo mwamini ngasina wanasho hatu watukufu waadilifu raziona ngarjo tofanya geste yabo rimnike ende angalie mwanyanyasi huo iyo ijo ka geste njema bangi yo ndiro mrulo mji wa hule yanzia bale mbahindu ya jani kemrumahe ohazini na wanawati tibo ko ijo mkidishi hawanze wende shioni yabo mkini bake udiro yabo iyo do pande nakauona ezahusu mwanyanyasi wika yao hende harengwa hafungwa ure buroha optimizi ngasi haruma mwezi mtukufu do uombaze duma Mwenyezi Mungu yaritole haina dhalimu lobo nsichu hatu yariniki wandu waadilifu wandu wajubona haya wandu wajuka wa aminifu wandu wikayangu wajora Mwenyezi Mungu wasikiniyo wa komori waju fikiri ya ukana ezilio prioritaru mweti ya hatu maji mwenje shahula msomo o unono nezadunga abo izo pia ngezija o unono zonti pia yatundele dima yatundo ulozi o wanda watahamba izamfiro jaro hila wa wafomo barini wata wakabata tamba maiye ya utoshinda shamdu jo hisi ya juokana wangu mjoso na hizo zo ujahamado de ujovoti wa wando jo kubalikana hakika wa yavotiwa hiyo de muharram de déplacement ya ulawa haruma zembi rende haruma zenjema haruma ulawa haruma ujinga rende haruma ilmu rilawe haruma udhulumi furinja haruma uadilifu izo ndizo sisi rizisuhete izo ndizo sisi rizisuhete shamane siasa hiyo wanashe watu hule ngwaifanyao mabani hatu ngwaifanyao mazuki watu ngwaifanyao yabori joju wa udunga bavudima bori nji shabane manara lamha dabora juhara unda wanyanyasi wa ulawa hafa bure lito ujwa sabari wa ulawa watu mahakama lito ujwa ndobia wa uwa yo de question sisi ya tongeza rirongo wawe namna ino lona utungu le longa mimade tidi wa zante marwa nende na bwanga mtobo hazi zitanu bure eba ni kamjisho shinji wafungwa wala wafungwa wanu wandu wika yao wandu washingwa na wanu ngwana shawa decide kana rambeza kweli omwe wandu warambuwa na damu wandu yode ndongo bokonga mshukurio o wandu wika yao ngwaone sawo ezembizi jirio bontijo hatu yakana au moins ils ont osé dire ce qui se passe parce que la todez imam waido imam wana wa viole wao emana bato ufanyisha correction ya za kweli ya ukamsomo ya kapunition aina mdo jamba na nifeba nusha ntwenda narenge mnamwana wa wantu ni mwangamisi bamjwangamisiyo ashe ntitowewe hazini bati jonzi wangu ya kihazi nabona ntitowewe wa wantu ntiwe mru hafubure banja jujibwenge wangu dia ulo hafa antifunge mru baringa midamine mru shangu no wana garinya shiyo wangu nende narenge ola ntombalili ya jao toju eka hibinali wa uyari malama ndauri rengeze bien sahae limpunis shangu tukoni ngandu basi mtu wabalila basi onko tujwa sabari basi bakwa opusio yabo haina mndu lokomori uyenshiro abo uwo mndu woko akubali ukana tinoparo jo ezala fudhi haunga miradi nizo azali yarendao shaina mndu jo subuti ambezi jao ngujofungwa hauyende ya vazi wakavi ya yamba wanula ufanye kudeta ufanye jao izwende zijirio wallah ekara mitami hulira ikoni mijimi ili na la generali pia shanga mtotendeza iyo na la yaranti ekaba lo mndu atoto ulo bude na nimjue na nisimjue na jukara dijao ewiza baraka ulo tizamba juzi kana aina swani shongo twanza semoroni haina ntu yanobacha ingu somoroni na walo haongizo zongo zontipi aina hali magari maili ya hiwa engondu wanwandu wema wanadamu walona roho walona akili wafanya madharau kwa tatu shinda wafakwe magari yao waduba masi wafakuwa wanda wakafanya madharau ya labala kama sina service de renseignement
wafa kuwandu wawenda watubisa waramabi wa hukumu wa warema pinisio wafia pirizo hiyo shangamnika wandu mizinga wasaru mwa miji njamna ba wakanza resiste dobi ushindo habita usiku ya baraja samoroni wandu pia kwa jala wa miji wa jirenda wa moroni wonti pia alafu mndu ni kwa ndu mizinga wajua fume wandu aruma miji emutu yemana matuma biati jihazini ndo kemkwanza uwe faisu alimada mfungo wa dema muwa hapa so kwa zamu maswala yonga bisa wa wandu mpaka rende hapo parce que kasi na muongari la ongari nao oandwaji haina katwa tuesha sabwe mwana hangu sabwe mnduma hangu sabu mjomba hangu sabu we mwana mabayarende haire we ntoto komla moto cha mwana wa Mhaji Ismail ikoni yanga midu kana kajasoma kana ushindo lima kana ushindo katina ruga ushindo zifanya duniani yabo ohayatwa pia aisange ndika basi ezabari ari wo mrenda hibagari tijimanga ya jali fakola duani basi les amis sur ana mali hindi damina gari nenda na hibala duani njoka utani ulobura we mwana ma ulobura yafe yarendwa hirewe amadagazo na gari la hibala duani ko kaja paro nda bahanu gari la hibala faransa le la duani amadagazo ngufu mare ndei izo ndizo risama mahakama ramba o alo karibu wadafiyo ngen na tunambie mahakama rejitu eranzi zabari izo ndizo sisi razuzisa abange eni usaidiyo izo azali yarendao kaende hataka wanguri la pizo sira uliliwa rafungiwa ratolewa na muhazini wana watu viole wao basi mnduna fema shishio au ya hisedaho au ya kena konti zinji au ya kemdu wako el sanfu haina atuhamba be zengo zari hunda rumenti ya hatu nemiji ya hatu haina ujosubutite na hajanji yabantu ngwanzi yariteze sheri ngari jo mtafanya ri msijini mimi tisanga mi vaccine kama ntende mdo mde kemda ni de hauni da zeni mone ni mde memba hindu nde na fepirizo hauni stahamilini subiri aboti sati decide ngamjue mana ndo ban abo utojo shindo resiste natawe mdatede bosamda indafi ne majimbo rofu tawawalo yo udaze ukama kutuona wandu shaka uchacha bana president olati president na ugo zijokana azalika javotiwa kabati makiesi emandu pia otola mjoka azalika javotiwa abeka ujonji yatse na kwanza beka na wadua wafanye selfie kwanza uliteze sheri si wandu rauliliwa rafungiwa abezi jo hunda hapo ngojotambiha man dakhala ma la yughni ujonji yaru maruko za tumhusu laqiya ma la yurdi fanya ja soprano fanya jazaz fanya jawa wende saho hiyo utawe bemana ndo hamba ola kajavoti wandu pia Allah haina mdulo sincere kama ngojoka azalika javotiwa haina mdu sincere ngojoka azaliyati imam ola jeshi ata hazi ya heranzi ya kobidia wanezentu ya bidia wanekajawana hata waendeza alafu mtiemda mdori paso ezitwa baba no ya dazange na zohamba banu garida yiyo mahakama garida yiyo wadilifu sha ngabo izobo ko keri samba banu aina mndu kujijua wale bavunya jauja aina mndu na bezi watu kansa yamba manitowe koshon tsali no vanhu puron kutsali ntsojwa linda ndapi njavoti wa mituna ya mavoti sha owanzo warende he wamezi owanzo warende he wandu wako il s'en fout na hina zijo wahunda wake kwa jinjema wake kwa jimbi wake kwa jikweli wake kwa ndabo izo za hao mdete basa timto wabo mbeni literary chasisi au pia wandu ambao wasomoshani wangu wajua kane kemndo ndio ulili wa mnambuzi ngemdo na jawe mnapa hawa wandu na mnambuzi ajao ne keka jafa pirizo hunu ngejuze mwanadamu afala taqiluna basi tipara tambe mufti wala tikamba kana ola ibidi ataisama hawa komori mufti wala ibidi ataisama hawa komori au kwa komori watu wao za jiroba madabdala watu wao za jiroba taki watu wao za jiro watu hari watu wao za jiroba o bazali o madoni watu wao za jiro o baikili watu wao za jireza izo pia watu wao utizo to uruhora wandu usubitu ambio kana wa komori elezala ni sosi haranzido wakati wa sambi bayu atondwa uzingi zaiti kwa bidio ambio kana bof tijao izo za lisa hali banke envinyo yeja komori ranzial yani 2006 yodo wakati wakaucha bange komori na mvinyo yodo wakati wakaucha fobia komori 2006
yule wakati wakaujaliwa tukomori ekabati mndo subiti ambie mufti kana tijao ahlan wa sahlan mtukufu Muhammad Baruf jodi zabari la kanzar mwambien ngabo purungu tsali nutsena manli to aboge abo ngaribu shiriao wanzawe dawla haq mahamwema ngaribu shiriao ema isilamu tidema kafiri ngaribu shiriao ema isilamu mahamwema Mwenyezi Mungu yaritowe haruma tabu yariti haruma khair yaritowe haruma ujinga yariti haruma ilmu yaritowe haruma uhara wa maswaluku yariti haruma usubuti rambeza kweli yaritole madhalimi yarini kwa ndu adilifu. Je l'ai dit et je le redis et aukana haina mtu sincere kwa moringu jo kazalika javoti wazala hibi voti ena modema uzise na mrejar muze video zano no hata usiku hase voti ngamjo parse video hiyo ngabo yaifanya ikoni ngabo yaifanya omorone makiesi ya tubulwa no wandu wakaudumizi wane sabotage yakaujiria hata kampanya lina wala wadungane wende wafanyizo ngozira mtidiwa ze ezahema nyanyasi Muhammad Mwana Maudu timwambiani ni madoma na mlione zemali Marseille umana nyasi haguha mbeni yonda ila yahe mwana nyasi mbeni litere ribahe Mamadi wandu wa deside ukeze seluli pia ngezi sisa uzahaze votike surewa wandu wende walala wasiuha wazimilia yeye denda danganya aja bainga ambani kwa miliari bidiri mnike bo subuti ula kabati mda subuti ufanya katinda hiyo engesi wandu mara konesa kwa bidiri zongo zoezi fanyishi Mahadi mwana idare ngwa bahe na rifanye geste yahe mwana he bange na wana mdu mshongo tukanza do deplace msahe mdu banu Maudu dimashi harumwe manifu rinike mdu robo 10 ramekana idangale mwana hatu mwana wahe mwana nyasi wana he mwana nyasi wanikedo hulimba izakaye namba na wili antumbile ndo watunde mbaba hawa mbe fanyiha mdu mshongo tukakanti ya donga lo wana holikoli mbeni engo tukajua ya semoroni engo tukofanya Salim Hassan ni groupe ya hanyu wanungu wafanyi yao wandu mijini hao intervention nye nyinga mwendao ma tie ibutala wandu wachi nye nyinga mpanyo zindu wachi Muhammad Baruf wanu ezela funa wanti pia wanu wandu watukufu boko mbwana yinu Mwenyezi Mungu anujuliza wanada Muhammad wanu jazahumullahu khairan Mwenyezi Mungu wahifadhi wanti pia banga botwa maya ya ukaborito na mizinga tona ruloni shuri subitiyo rambeza kweli kwa jwambe kama Mwenyezi Mungu alitukuza harini kaheri izo ndizo nakanza nimwambie ni banu kwezi watukufu na ritirense zedwa Mwenyezi Mungu ahifadhi emazuki watu ritijeri twaruma fitna ribaba isi wakakartanza ruonei na ritanganyihe arenda nai ekata hasama na rejei rianzani ritanganyi ba Mwenyezi Mungu iyo ngejo utongeza Mungu yaruwafikishe zokana khairi biidhnillah alkarim. نسأل الله العظيم أن يحفظنا جميعا وأن يكرمنا وأن ينتقم من الظالمين الأشرار. Mwenyezi Mungu yaritole maadui wanu yajalie ko omahanda unu kamwa benze mzinda unu insha Allah taala yaritowe harumweze tabu ruloni zo harumwenti ya hatu yari nike haruma khair yari barikishe yahifadhwa na ziwa na waviole wao ya jayo wa mahala ni bokondo walio yari nike wandu beka yangu waju fikiri eza lazimu zifikiri wanade umwenje de maji eza lazimu zonti pia na ritanganyihe riti dekuraje bari mwambiani ya ukana shenda kati hule na kume mwanashe wangu Usaini Shehi Saadi mjini kwa ni ujula al-Hushehi hamba dizo wahamba bufakharu wakati rijohi sa tuwa mangarjuenda rado amba alhamdulillah irizinika Mungu sharaka rjaisa tuwa maya ngasina tuwa maya ngasina konfiansi ya ukana Mwenyezi Mungu jorinika etawfiki ya hatu inde mana rasulashe
mrusojo shinda yenda ba izo mkwanza minnu lillahi za henamu hasbunallahu ni'mal wakil karambao rirudi ngari wanao ngari pangao Mwenyezi Mungu jonike konfia ngebani kamtina plak katilo kanana lao ekaplando urahitswa basi yotinde hatu nge akaurengare ndebo yatona ngamanzori mnike atrishi yaje afanye je plan da ibada akautauni atambe ngaranzori fanye development komori na ila plan yafanywa ni wandu wakahunu wakati wa ikililu na ila wakati ya vote wa 2016 huja ils sont tipia nambakida nyina zali nyima zombaki wanrucha mtendera jamado mwambe ukana balari kandanyi shalda de Lesotho balari kandanyi namtobaki hapo muone namna ndoko gerenti namna ndoko hifadhi Mwenyezi Mungu jori nika wanadamu rama shababi rawa ndumadu hazi rawa umera washe wajo uona haya wajo kana imani wajo kana confiance watoto ramdakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambio ninyi mashababi wanawe bwana yinu mashababi waida ula haki ngamwambio ni ukana ranyire maruzuki watu wajomba hatu baba hatu ngamumparo nini mwambie ni ukana owandu watuka urumenti ekaza lala wabanu nganza wandu bokaya ngo atu fikiri ufaransi ya ukana ngaranzo rife asibabu denti ya hatu ngemndri ya sinyenji shamdu tuka ukamharana tauta na lawe na tori lawe ba si wandu tuka enda bana basainu nyumba inu hibima pesa kwa uliva zu kume ukana mdumsho ukana wana ukana liko jau enu yo haruma tunda ruzabari banunga bo madhamana wenji walona nyumba honurisari zile sanse pia faransa bana na muhibema pesa mtemo mwazinu pia namlinde zembade mlinde zichoka mhundanira nyirwana hanyu hezi alhamdulillah ne dhulma maifana oye wanda tukahamba bwana wetu bana chau desahele kungwa bidi mdorelwa mahamengo minena mitanu mwatushinda majini kama jahuno ama jamvua mahamengo minena mitanu mwatushinda matamba mwenje mdiaona mahalendao mahamengo minena mitanu mwatushinda matiamba la pitali ya ukananga mimwada mangala bana mahamengo minena mitanu watomba likoli jone ya kibinadamu mahamengo minena mitanu warumeda justice mweda mo bohwa ndo mapesa mtubona haya mairegeza alafu wake wandu ado jijisi zana mahindi ni na majaja utokana we imam we yakabanu we jana telefoni telefoni wa mtona maji utona mwenje utona msobo ekamtona kabo wo dufumuo mwenda do vumbo telefoni harumanti we kayao kabati maji kabati mwenje kabati la pitali kabati marugo itoka yonti fok uzambani wa miswiri na mlamu hazitwa zanyu wange haina moto na kepre ya ukana ngari fao hawenti inungari heza le plus vite possible projet amando match bakabati uhayati batina match ngazwenti hatu yelele match haina mndu ya hunde match yanwe iyo de irengezao de dima iyo de irengezao mwenje owanzwa investise ngatungo ulazindu za decongeler mbaindwa hula ele dimano ulo zizangali wandu une mbaindwa wale baba no wenje kwatungo fobolo zero hasi babu mbaindwa hula tota hula na brochette ya balwa bulawe ondo atoleza mbani makado kwatina haja ukana wina wana mtito yande atolwa ngutotira mazi keswa tabisha kabata tamdu fikirena mna hiyo kabati mwanada mufikireza ngo hizo vanwe tijido mondo ha Mohamed ewe nguro ngozondo viwe apange mizoni zora kanzari mwambieni ya ukana na rijipange bangari juwao ya werendao ngari juwao ya werikazo ngayo edaula hakinge johuja ngebidio bakemsomo bake solution izo ndizo rakanzari mwambieni ngari joka zabanu bari kanzari mbushiriye ni mahamwema rambiye ukane banu nga mafundi komori ebani mafundi mloko mori nezijiriyo zino ebanu mkanda ikamjashile zo nyanyanyi kamtuone zijiriyo kabati urongo mshindwa ni mjufumu wo yatu mabata kabaende ya hebu msirjubala bahiyo ndo siasa na programe bwelari fuba mpanga ukana kama idawa marengezi mwamba kama idawa marengezi namla mo andu siasa namla mo andu wala chama kutobe andu rohomani wala bangu kutobe andu mama ndogo matuparo ziona wala bangu kutobe andu emergency aino jatenda baliye boti na masakaladi ya rivers na mtorila wa mratambe kana tukaribe abantu kaza utiribe abantu za mwandu wa miswiri ele gari wa bali wandu haina mwenzakini wa boba sasa yao sisi wanti bantu pachali gari lo la emergency ya hoyo ke emergency na ino basi ngojo tongezari pour les itwa pia shanga bandu kayao
kwa na uribuli ya emergency ambago ribi hino urende kartuko wandu hifano violo wandu na ulevina di watu ezo dezo kwa biandu ma emergency. Mwenyezi Mungu gojorini kama hamwema. أقول آخر مرة بمناسبة الشهر المحرم المعظم الكريم أقدم لحضراتكم جميعا يد التهنئة وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. نسأل الله العظيم أن يفتح لنا أبواب الخير في جزر القمر وأن يعجل هلاك غزال ومن معه في هذا الظلم. Voilà, c'était juste l'occasion de vous souhaiter bonne année. Sana hijriya. Mungu yarjalie yaritanganye muda wetu wa hali furahi wazima. Wa shukran wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa afa minkum. Paka dawla ya haki insha Allah ta'ala. Ezabaki namtudilie ba shenda katihule nakume ngasi wazima karina urantie bwana inu na inu khairi Mwenyezi Mungu yarinika hokari resiste hata usiku leo inu harumai bwana inu wange izo ndizo rakaanza rimambieni bwa tukufu wa shukran jazilan. Mwenyezi Mungu narinike eza khairi bikayao dorizanzao insha Allah taala. Sinu siwa komori na siwa mani maori nzuani mali ngazisha azipianga sinizongo zamani bima ulozi hazizami home Sanganiho, Aniaza hatu, Sibu harima Sanganiho, Aniaza hatu, Rijito afidia, Iwalie nitakaya komori. Daima ngastiarisi wanansiwa komorila. Komorila zimarite veda muichi pote Ngwana ngasino Siwa komorila siwa mane Maore zuwane Maringazija Hazipiaga sinizorangu zamani Lima ulozi hazizamihono Shagabirisi hanapia Waumena washe Shagabirisi hanapia Waumena washe Wamahesha ya usoni ya hatusiwa na siwa komori paka dawla ya haki insha Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wal afa minkum. Abo maudu e manifestation o alo haina bahanu bikaya ngafanyishi hao ngari mlida oni hawinji ekamungu benze yatijofirika wala wandu wa isawa lemewa karina ulemewa paka emwi benti ya hatu rimzingara wa shukran watukufu.